बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हवाले से अपील ज़ेर समाअत थी इस्लामाबाद की ड्यूटी जज एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के पास। 3 घंटे तक दलाइल चलते रहे। शहबाज गिल के 2 वकला सलमान सफदर और इसके अलावा एक दीगर वकील जो है उन्होंने दलाइल दिए, शुएब शहीन ने, जबकि जो मुखालिफ थे यानी कि प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने भी अपने दलाइल का आगाज़ किया। यहाँ पे कुछ वकला भी मौजूद हैं जो शहबाज गिल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आज 3 घंटे के दलाइल में जो सबसे दिलचस्प बात थी वो एक ये थी, शुएब शहीन ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज गिल से ये पूछा जाता रहा कि क्या इमरान खान शराब पीता है। और इसके अलावा एक बड़ा इंकशाफ जो आज कमरा अदालत में हुआ वो ये हुआ कि वकील ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज गिल के प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद किया जाता रहा और उसके तस्वीरी सबूत भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे सबसे जो अहम बात है कि एक तरफ पीटीआई के रहनुमा कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं हुई, और दूसरी जानिब जो वकला हैं वो कमरा अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि जो प्राइवेट पार्ट्स थे उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा, उसके तस्वीरी सबूत भी मौजूद है। यहाँ पे पीटीआई के कुछ वकील भी मौजूद हैं, लगता है वो भी बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो आज समाअत हुई 3 घंटे तक इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के पास, तो पुलिस का एक ही मौक़िफ़ था कि ये बगावत है और तफ्तीश करनी है कि इस बगावत के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं। इस पे जो मुखालिफ वकील थे यानी कि जो मुलजिम के वकील थे उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आर्डर दिया है जुडिशल रिमांड का, वो कानूनी आर्डर है और उसमें कोई लुकूना नहीं है। ताहम ये भी कहा गया कि अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट के आर्डर में ये लिखा गया था कि उस टाइम 9 मुहर्रम थी और 9 मुहर्रम को इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन जैम थे। पुलिस ने यह भी कोशिश नहीं की कि उस लैंडलाइन नंबर का रिकॉर्ड हासिल करते कि किस से फ़ोन गया है, कब फ़ोन गया है, किस वक्त फ़ोन गया है। इसके अलावा जो शहबाज गिल के वकील थे उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि केस सीधा साधा जुडिशल करने वाला है और वाज़ेह है, पुलिस ने अभी तक निजी चैनल से कोई मालूमात हासिल नहीं की। और ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा है सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर मज़ीद तशद्दुद करने के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। लेकिन 3 घंटे तक तवील जो दलाइल चलते रहे, और उसमें जो वकील थे शहबाज गिल के उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि एक शख्स जब बरी हो जाए उसको घर से बुलाया जाए और उसको वापस बुलाना बहुत मुश्किल होता है। ताहम अगर शहबाज गिल की जो ज़मानत है वो मंजूर होती है तो वो पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ ये तासुर मिल रहा है कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड इसलिए लिया जा रहा है ताकि उसके ऊपर मजीद तशद्दुद किया जाए, और प्रोसिक्यूशन के पास दलाइल देने के लिए भी कोई मौक़िफ़ नहीं है, कोई इस्तदा नहीं है। लेकिन जो 3 घंटे तक यहाँ पे दलाइल होते रहे उसमें जो मैंने एक बात की कि जो शुएब शहीन थे उन्होंने अदालत में ये कहा कि शहबाज गिल से ये तक पूछा जाता रहा कि इमरान खान खाते क्या हैं, इमरान खान उठते कब हैं, सोते कब हैं, क्या इमरान खान शराब पीते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सवालात किए गए। ताहम 3 घंटे के दलाइल के बाद इसके ऊपर इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने, ज़ेबा चौधरी साहिबा ने जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी यानी कि जो अपील थी उसके ऊपर फैसला महफूज किया है। यहाँ पे कुछ पीटीआई के वकील भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जानते हैं। क्या कहेंगे जी, आज जो 3 घंटे तक तवील जो समाअत चली है, क्या समझते हैं कि रिमांड बैक हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो रिमांड मिलेगा या शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पे रहने दिया जाएगा? वैसे ये तो एक क्योंकि मैटर सब जुडाइज था और अभी इसमें आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं दोनों तरफ से, तो रिमांड का जहाँ तक है कि चांसेस ये भी हैं कि रिमांड इनको वापस मिल भी सकता है। उसकी रीज़न ये है कि मेंटेनेबिलिटी पे जो आर्गूमेंट्स हुए, आर्गूमेंट्स वापस अदनान खान साहब की कोर्ट से रिजेक्ट हुए, डिसमिस कर दिए, फिर वो स्टेट चली गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद ये क्वेश्चन अराइज़ हुआ कि भाई ये मेंटेनेबल है या नहीं है। तो मेंटेनेबल होने के बाद आर्डर आ गया, आर्डर आने के बाद यहाँ पे केस सुना गया। मैडम ज़ेबा चौधरी साहिबा के पास ये केस लगा हुआ है, तो मोस्टली क्योंकि रिमांड का ये इनको कुछ ऑर्डर यही है, सुनने में यही आ रहा है कि रिमांड दिया जाएगा, लेकिन
ہماری تو کوشش ہے وکلا کی کہ ریمانڈ نہ دیا جائے، جوڈیشل ہو. یہ آئی ایل ایف کے وکیل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ریمانڈ ملے. ایک اور اسلام آباد لائر فورم یعنی کہ انصاف لائر فورم کے وکیل یہاں پہ موجود ہیں. یہ بتائیں جی، آج ایک بڑا انکشاف ہوا کمرہ عدالت میں کہ یہ تک پوچھا جاتا رہا شہباز گل سے کہ کیا عمران خان شراب پیتے ہیں، اور یہ بھی موقف اپنایا شعیب شاہین صاحب نے کہ شہباز گل کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر تشدد ہوتا رہا اور اس کے تصویری ثبوت بھی موجود ہے. کتنی حقیقت ہو سکتی ہے ان باتوں میں؟ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. شہباز گل کو اس لیے اریسٹ کیا تھا کہ وہ عمران خان کا نام لے. وہ ہر چیز میں عمران خان کو، گورنمنٹ ہر چیز میں عمران خان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے ابھی جو ریمانڈ کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ شہباز گل کو دوبارہ ریمانڈ پہ لیا جائے اور دوبارہ اس کے اوپر تشدد کی جائے، اور شہباز گل کے منہ سے صرف اتنا نکلے کہ عمران خان نے ہی مجھے بتایا تھا کہ یہ بیان آپ دے دو. نہیں تو کیا سمجھتے ہیں واقعی جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں جو بغاوت کی دفعات لگی ہیں، کیا شہباز گل کے جو بیان ہے، جو انہوں نے ٹی وی انٹرویو دیا، اس میں تو کوئی بھی اینکر کسی طرح کوسچن کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے محرکات کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعی انہوں نے بغاوت پر اکسایا ہے لوگوں کو؟ نہیں، اس میں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے اپنی دوسری لیڈرز جو ہے، جو نون لیگ کی ہے، ان کے اگر بیان دیکھو تو یہ بیان تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. یہ تو میرے خیال میں کوئی بنا بنایا ایک سکیم ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی جو ہے نا ان کو رانا ثناء اللہ کی لیڈرشپ میں بنا دیا گیا ہے کہ ان کو پکڑ کے ان کے ذریعے سے عمران خان کو کسی چیز میں ملوث کر. جی ناظرین، یہ آئی ایل ایف کے وکلا تھے، لیکن یہاں پہ آج جو اسلام آباد کی ڈیوٹی جج تھی، ایڈیشنل سیشن جج، ان کی عدالت میں جو ایک موقف اپنایا گیا کہ شہباز گل سے قبل 8 سیاستدانوں نے اسی طرح اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3.5 سال تک پاکستان تحریک انصاف کا دور اقتدار رہا. اگر مسلم لیگ نواز کی جانب سے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی رہی تو اس وقت مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا؟ لیکن یہی صرف سٹانس لیا گیا کہ جو 8 سیاسی لوگ ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کے القابات نوازے تھے، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج نہیں ہوا. اب دیکھتے ہیں 3 بجے اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کیا فیصلہ سناتی ہیں. کیا شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ ملتا ہے، یا جسمانی ریمانڈ کی جو اپیل ہے وہ اگر ڈسمس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد شہباز گل کی درخواست ضمانت کے اوپر دلائل دیے جائیں گے؟ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رات کو 1:30 پونے 2 بجے پونے 2 بجے گھر میں جاتی، نہ وارنٹ نہ کچھ، ان کے گھر میں رک کے. اور اس کا میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، وہ خاتون نے کہا، انہوں نے کہا کہ تم اپنی بچی سے کبھی مل نہیں سکو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسلام آباد کی میڈیا کا، جنہوں نے یہ رپورٹرز نے یہ معاملہ اٹھایا اور ایک 12 مہینے کی 10-12 مہینے کی جو دودھ پیتی بچی اپنی ماں سے مل سکی.